DJ se mueve pa' mí. Marpuk jatuh warna Nanti ke poch karla Masih boleh lah. Bisa kutret noni. Jadi, nonu kita to kita sebentar pila konti aja dek. Torpila kapan dek kita birah. Torpila. Hah? Torpila por milsi re. Gel di torpila por milsi. Torpila iya ke pakai kong log bulsi am जान के नहीं परबुते. आम के ठाटाई कर जाए am जान के नहीं परबुते. आम के झाड़ा भूसी के ठाटाई कर जाए जान के नहीं परबु अचु. मातु torpila guarantee milsi आका. जबरदस्ती नाले आज काली भीतर मिलसी guarantee मिलसी. बाबू हाँ ए बाबू काईटा पिला मते जेबिते हेले बे हाँ मते घर को जीवाक पड़िबो घरे जीवुस हाँ बाबू काय काजे घरटू बाहर की 2-3 वर्ष हो गला हाँ। मु घर को जाई दे आइटम या सत कथा ये पिला बारी कर जबरदस्ती निकला ताक जतन रतन कर मुई संगाई लियाची आ तो मने पड़चल जाते पिला तो दिसारी गुने लग जानी से बे जना आले तेते निबड़ा देबा माने बाबू काईटा ओ कोन कहउथिले की काय बोलते रली तबे तो केते कष्ट करी हाँ। ओ जीवन बंचीच हाँ सही बे और तबे भी चलो आमी आ रही था चलो बाबू मु घर देखि के आसीबो नहीं ना बेर के बना अरे चलो जीवा ए सविता हाँ ये पिला हमर घर जो बोलते नहीं जू देखी आसी रे वो तो ही पन तो पांगवाटा बोल गदबद देखा देवी नहीं तू ना गिल वो चुस मोई नहीं बोलबी अच्छे हाले जू तेबे जीवु जो के देखी आसी रे ये ननी पिला घर जो तेबे तक बनाई देवी ঠিক আছে বাবু ननी आज जो देखी आसी रे আরে এই মানুষটা রূপা পাকাକୁ ଯିବି କହି ଆଜିକୁ 2-3 ମାସ ହେଇଗଲା ତାର ଦେଖା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ମାନସ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେ ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛି साटा फाटा घर रे घर उपरे घर भीतरे गले भी बोल जन पर कांच मन लागला আছে ए बुबा एंती घर के मुई নাই देखि रे ई घर 15 बार जो बार चिकनी जाइसी আছে देखनी मोची बोखला बोले एक्सीडेंट ही कर मोरसी ये बापा रे ये तो कौन बाटे बाट আছে रे 3-4टा बाट ए बोली किना हाँ। ए से बाड़ी बाटे डेकर जी तक रवाई मिसाल लोग सत कथा नहीं ओए ये बाट लोक नहीं गाक नहीं आई बाड़ी बाड़ी जी तक भी नहीं তুমি কে বাবু তুই কে তুমি কে তুই কে তুমি কে তুই কে ই ঘরে কোনা আছে কি নাই ମୁଁ ଅଛି ବାବୁ ই ঘরে কোনা আছে ମୁଁ ଅଛି ବାବୁ মচি আছে ମୁଁ ଅଛି বাবু মৌমচি আছে ই ঘরে কোনা আছে ମୁଁ ଅଛି ବାবু মচি আছে लोक संकता है वार्ता है देखे मोची पनी मोची आचे बोला सत के सत तर बुबार माई पई के नहीं मोची मिसा गेली देलोस और केते डिस्टर्ब करते रला नहीं देखिस ई घरे कोना আছে না ମୁଁ ଅଛି ବାବୁ ओए रे मोची देख आ देख कोने जा Daklus apa गरली रे बाबा रे साटा पाटा मोची रे ई घरे कोने ई घरे कोने आते बोलली ना ए टांगरा मुंडा परमाने ମୁଁ ଅଛି ବାବୁ मोची तू तो मारे सरे गेली बे
এই ডোকরা বাটে গোলা আছে ডোকরা বাটে রে ডোকরাকে মরাই দিবে যা ডোকরাকে মরাই দিবে বুকডুঁডাতি বসিরলা রে তোর বুকডুঁডা বসিরলা এডগিটা মারন দেখবি বলে টেকরলি কলিয়া করে দেখছি আছে ইটাকে মারন গরজি করে যতরা করবি রো দেখনি মচি বসবার রকত ছুঁয়ে দিছি আর জান কেনা পারবি আছিস পিলা এই ই ঘরে কে নাই বাবু কে নাই মচি একা আছে এ বাবু হ্যাঁ সে হচ্ছে ମୋ ମଉସା এ ହଁ ବାବୁ কে তোর মুখ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି କର ଜରି ବେଟୁ ଆଇ ବଲ ଦେଲି ନା ମଉସା ତମେ କେମିତି ଅଛ ମଉସା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ରେ ବାବୁ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ମଉସା ହଁ ମଉସା ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ରୂପାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ମଉସା ମାମା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ହଁ ମଉସା ଏଇ ଦେଖ ମୋ ରୂପାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ଆରେ ବା ରୂପା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମଉସା ତମେ କେମିତି ଅଛ ମଉସା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ରେ ବା मुई तो नहीं जानी करी घर जरी बेटू है बोलते लिसियान मके केमा कर दे आले ननी टार देखि देबी ने হয় ননেটা দেখি দেশ তার পিলা মিশা দেখনি কল লগা চলে কি দিন তোকে গজি গজি বলে না দেখি দেশ ननी আলে आले तोटा फोन देखि देबी आ राजा তুই না কাঁদ রে মুই তো আছে মুই রে রুদি কাই চিন্তা করবে মতি বসে সিঙ্গার না বার এ তোর পিলার না কাই না কি তোর পিলার না কাই না তোর পিলার না রঘু বড় মা পিলার না রঘু বড় মা বড় মা ବଡ଼ ମା ତମ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବଡ଼ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତମ ପୁଅ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଏଇ ମାନସ ବାବୁରେ ମାନସ ଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ମା মা ହଁ ରେ ବାବୁ মোর মা মা বাবুরে রাহুল মা 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 বাবুরে রাহুল মা মা রাহুল মো পাকা কুয়া মা 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 আরে বাবু রাহুল তুই মো পাকা পেরিয়ে ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ରେ ବାବୁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ମା ଆମର ମୋ ମା ହଁ ରେ ବାବୁ উত্তর মা সে তো তার মা ওকে আর কাকাতি মা বললো নাই মা মা ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ମା କେଦୁ ପତ ଟୁଟେ ଚିରଲା ବାବୁ ମା ଆମେ ତମକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ମା ଓପରା ବୋଲ କଦଲୁ ଲାଟା ବୁଟା ମରିଗଲା କଜିକେ ନା ପେରତେଲୁ ତଥାପି ଆମେ ତମକୁ ପାଇଲୁନି ମା ବିଲକୁଲ ତ ନାହିଁ ମୁଇଁ ତ କୋଟ ତାର ଡଟା ଏଲି ମଉସା ମୁସା ତମେ କାହିଁକି ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ହଁ ବା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ ହଁ ତୋର ପିଲା ହଁ ଖବର ବା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ ବାବୁରେ ରାହୁଲ ହରମଚଦ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଉସା ମୋ ପରିଚୟଟା ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ମୋତେ ଜୀବନଠୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଲୁଚି ମୋ ନାଁଟାକୁ ମାନସ କରିକି ଦେଇଥିଲା ହଁ ବା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମା କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରି ପାଇଛି ହଁ ବା ୟାଠାରୁ
କେଉଁଠାରୁ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବା। ହଉ ବା, ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ଇଏ କିଏ रो ବା? ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ତମ ବୋହୂ। ଏହି ରୂପା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ମା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ରେ ମା? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମା। ମୁଇଁ ପଣ୍ଟିକିନା আছে মা। মোর মাঝি পণ্টিকিনা আছে মা। লাটা বুটা মাত্র সরি গেল মা। এবার দেখলিস তোর গাঁ মারলুস মাঠ মা। তোর পিলা মাতর মিললা মা। মুকে জানু কি তোর পিলা আমার লগে আছে বলতে। হ্যাঁ আর দেখনি দুনিয়া বার খোঁজি বলতে রলুস তোর পিলা মোর লগে আছে বাত মুই কে জানতে রইলি কি। আলে যাইটা মিশা এলা এলা মা তো তোর পিলা কমরাইলুস কায় কেনতা কেনতা এলা মা। ଆମ ଘର ରଘୁ ଚାକରକୁ ଜ୍ୱର ହବାରୁ ହଁ ତମ ଘର ରଘୁ ଚାକରକୁ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ କେନ୍ତା ମୁଁ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେବାରୁ ହଁ ହଁ ମୋ ସଉତୁଣୀ ହଁ ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ହଁ ମାଡ଼ ମାରି ଏ ଘରରୁ ତଲି। ତମକେ ଦୁଇ ଲୋକେ ହଁ ବାପୁ। ହଁ ବାବୁ, ଓହୋ କେନ୍ତା ରାଣ୍ଡି ସଡ଼ାଏ ଦେଖନି ଏତ୍କି ଗଲଗଲା ହେଇକରି ପିଲାକେ ତାରା ଆକେ ବିକ୍ରେ ଦେଲା काय का तुई दुईटा माजी आनबार ना मारन संभाल के ना पारबा माने हैं अरे का तुई दुईटा माजी ना आनबार जन्मा संभाल से आई माने आनबार एबे देखनी दुईटा माजी आनला और गोट माजी के समान ए बाटे औरची देई कर और गोट माजी संगे देखनी और घर संसार कर से आछे एंती टाका का बोलबाय दुईटा गाड़ी गोटे के ड्राइवर हैं गोट गाड़ी चालक ना पारला और गोट गाड़ी के छाड़ देला आछे और गोट गाड़ी चालाई भूलसी आछे बड़ मुंडा केन कोन बाड़े गला केनता माने मकलक देखाई दिया हनी हैं ସତରେ ବା ଆଜି ମୋତେ ବାପା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ବା ବାପାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ଅନେକ ବାପା ଆମକୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘରରେ ଆମେ ବାସ୍ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ଆରେ ଚାଲିଯିବା। भगवान अरे मो पो राजा अरे कहवा को दौनी कि कौट रहा को जगह भी दौनी मो स्त्री अंबिका बाबू राहुल अंबिका अरे तुम कह दिए तुम कथा भारी मन पड़ुची अंबिका राहुल कौड़ी अच्छो तो बापा को देखिया अंबिका तम स्वामी देखिया सब राहुल तो बापा को देखिया अंबिका अंबिका अमिकार गु के खा बड़ मुंडा टांगरा मुंडा दुईटा माइजी आनला अरे लोक अमिका अमिका देखनी कुकुर के एंती नाई बांधो तेंती बांधला আছে বাবু তোমার কোন হয়েছে বাবু? रघु ये रघु अरे मत क्षमा करते रघु तुम सहित जहाँ कर बहुत बड़ा अन्याय कर दे रघु से मु क्षमा चाहूँगी रघु रघु इले मो स्त्री अंबिका आउ मो पु राहुल कहीं এই দেখো বাবু এ হচ্ছে বড় বা
अंबिका अरे मु तुम स्वामी अंबिका तुम स्वामी को क्षमा करनी ए अंबिका मु तुम स्वामी मु तुम जहाँ बोल कर तार क्षमा नहीं मु जानी पर कथार पड़ी तुम माँ पुआ को माड मारी ए घर बाहर कर देती अंबिका जा हेली भी मु तुम स्वामी अंबिका स्वामी को क्षमा करनी मत क्षमा कर दियो अंबिका ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ମୁଁ ସିନା କ୍ଷମା କରିଦେଲି ହେଲେ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବନି। अंबिका इले मो पुआ राहुल कहीं अरे कुह ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଆମ ପୁଅ ରାହୁଲ बाबू राहुल तो केमिति अच्छु ठीक ना আছে अरे বাবা तुम्हारी खौटी दिल मुई माल मार के जिरली बाबा मौसा मुसा तुमको नुह मौसा का के तो आए मो पुआ राहुल को कहूँ मुई तो आए तुम्हें नुह मौसा बुद्धि फुरला टांगरा मुंडा हैं छली काई समान मुंडर वाल सरी गला ये बे मने पड़वा के राहुल अमिका अमिका गुके खा आनती आनबिस त माइजी अरे दुईटा आलता आ दुईटा आलता बाबू राहुल अरे मु तो बापा पर कथार पड़ी अरे तुम महापुआ को माड मारी ये घर बाहर कर देती बाबू राहुल अरे मु तो बापा बापा कौन क्षमा करनी मत क्षमा कर दे कहना बापा अरे के का बापा अबे बापा अरे बहुत बापा अबे बापा डाके बहुत बापा चौथीन अरे चौथीन हमको मारी मारी घर बाहर कर देला सही दिन ठारू मो पाई मो बापा अरे मो पाई मो बापा मारी नहीं राहुल तो बापा बंची रे तो बापा बंची केवल पर कथार पड़ी तो महापुआ को माड मारी ये घर बाहर कर देती राहुल केवल पर कथार पड़ी राहुल मु तो बापा अरे बाबा कौन क्षमा करनी राहुल तू जो क्षमा न कले अरे मु सत्य कहूँ आत्महत्या कर मरी जीवी राहुल अरे मु तो घड़ धरुची रे अरे मत क्षमा कर तू तो जानी जानी भूल कर लिया चीज मोर गोड़ के धरले मुई काय करबी तोर पिला बाड़ी बाड़ गद बदला कहले क्षमा कौन जाने गारंटी नहीं आए क्या आज मरे बगा से दिन कथा मरे बगा आमे भी केते हाथ जोड़ी देउरा ही कहिथिलु और आम कथा को शुणिथिल तांकर कथार बड़ी अरे मारी मारी बाहर कर दिल अब को से घर बाहर करे और तो के सुख पाइल अरे के शांति पाइल कहल बापा तोरे बापा का कहे जानी आ जानी जन्मगला पो को रास्ता गड़े फोपाड़ी दे जाए प्रकृत में बापा कह जाए रास्ता गड़े पड़ी छक उठे आनी अरे कड़े जगह दे प्रकृत प्रकृत बापा कह जाए से गोटे कम करने पूर्व अरे 10 थर भाईपा दरकार कौटा भूल कौटा ठीक एवं जापर एवं बुझीपार कहले कौटा बापा तबे मो बापा नो कि मु तो बापा नो राहुल राहुल अरे मु तो बापा रे केवल पर कथार पड़ी तो महापो रग को बिना दोषरे माड मारी हे घर बाहर करते केवल पर कथार पड़ी राहुल आउ केबे हेले भी पर कथार पड़ी ये सब काम करबी नहीं राहुल अरे मत क्षमा कर दे राहुल अरे मत क्षमा कर दे मु तो घोड़ धरुची
ठीक अच्छे ठीक अच्छे मैं तुमको क्षमा कर देवे କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ନ ହେବା ଦରକାର ବୁଝିଲ। ହଁ ରାହୁଲ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ମୋର କଥାରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ କାମ କରିବିନି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ତୋ ବାପାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଖେଳି ନୁହଁ। ମୋ କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ ରାଜା ଆଉ ମୋହିନୀ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ସେମାନେ ତମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ରାହୁଲ ଚାଲ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତୁ ହିଁ କେବଳ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ଆରେ ଚାଲ। ଶାଶୁମା ସେ ହରାମଜାଦା ବୋଧେ ଆମ ହାତରୁ ଖସିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ନା। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ହରାମଜାଦାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କହିଲୁ ଭାଇ। ଶୀଘ୍ର ରାଜାକୁ ଡାକ। ঠিক আছে ভাইনি হ্যাঁ বাবু রাজা কবে আছো আর শীঘ্র বাবু রাজা কবে আছো আর শীঘ্র ଏ ବୋ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ପାଟି କରି ଚିଲାଉଛୁ କାହିଁକି? ହେଲେ କହ କ'ଣ ହେଇଛି? বাবু রাজা তো বাপা পরে কষিকি চালি যাইছি। କ'ଣ କହିଲୁ? রাজা পরে কষিকি চালি যাইছি। ବାପାର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ବାପାଟା ପୁଣି ଗଲା କେମିତି? ହେଲେ କହ ବାପାଟା ଗଲା କେମିତି? ଓ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେଇଟା ତ ଶାଶୁମାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲ। ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଲୋ ଏ ବାପାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା କେମିତି କହ? ନା, ସେମାନେ କୋଉଠି ଯାଇଥିବେ ଖୋଜିବାକୁ? पेपे ब्रेक मार्स। अबे अबे कौन है बे? अबे मुई आप ମୋ କହୁଛି ବେ ତୁ ଶଳା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲୁ। अबे तू सही भूखा दिसारी ना एटी कौन पे आसु कहो? अबे एटी कौन पे आसु कहो बे? अबे तू सब पागल न कर काय क्या सच कहो बे? अबे मो पछारुछि तू एठी काहे क्या सच कहो? मुई एकला लौना एलार का काणी छु बे? तोर दादी तोर बड़ू तोर आया तोर बुआ सुखु गाइलु। ए हां का सामने जे कथाबार्ता करछो जानि पारुछ तो? तोर चमे अबे बेबी बेसी पार्टी जदि करेबो हां ताले माड़ो खाइबु बे। मुई हां मोके मारसी बे। हैं कोर्ट जाइथिलु बे एको जदि बेसी पार्टी करेबो मारी देबी बे मोके पूरा गेंजी देबे। ओ एकला लोक भितरे ओली बोलते मोनीचा मारबी तोर दादी लगा काइली अछि ए काइटा जा कइबो मते कइबो हां
নইলে কাইটা করবিস নহলে গেঞ্জি দেবি বে এ মকে গেনছিবে মারবি মারন গোটি আর মারবি 3 দিন জ্বালা বসকে না পারবে দেখছো দেখবিছে পুরো গেঞ্জি দেবি বে কামটা কাটবাটা ছিল না দেখা মুখে এই কাইটা সতকু সত গেঞ্জি দেবে গেনছিবে তুই মকে কি করতে গিতে কোন কইলে ভাই সেই করতে গিতে কোন কইলে ভাই ডিস্টার্ব না কর আহ! বাবু কঠিল বাবু মকে কাতা না মরি গেলিবে হ্যাঁ মুই কাতা আইবেছি বাবা বাবা উল্টা পাটে স্লুস পিলা যায় হবে যদি বেশি কথা কইব তাহলে সত্যকু সত্য গেঞ্জি দেবি বে ন হেলে মারো মারো এতে ঘটলো দেখা না দেবার রে ডিপ্রেশন এবার চলো এবার চারলো এবার দুইলো এবার তিন ইলা মিনা বার রে অবে হরম চাতা বহুত খেলি দেবে এতিকে তব খেল সরিলা হবে অবে এতিকে তব খেল সরিলা अबे तू तो थोड़ा सही मानस तो पड़ी ये ठीक है क्या सोच भाई ওর কইল বউ মানুষ রইবে বউ হচ্ছে রাহুল अबे সেদিন তোতে মারে কি ফোপাড় দেইছিলি বলে তু সতরে পাগল হয়ে যাইছো अबे तू হচ্ছে মানস অবে তোতে বিশ্বাস হইনি বউ রাহুল বলে কি তোতে বিশ্বাস হইনি अबे नहीं बे বিশ্বাস হইনি अबे नहीं একে চিনে মারছো ए पड़ी के চিনে মারছো ए क्या बे এ হচ্ছে বউ মা माँ ये तो माँ और तो तपो अबे तुम्हें माने कहले मैं केमिति विश्वास करिबे तो राहुल और ये तो माँ बोली বিশ্বাস হইনি ना তোতে বিশ্বাস হইনি अबे नहीं একে চিনে মারলো আমি চিনে মারলো ए बुढ़ापणी के बे এইটা মনে রইবে আবু করে যে চাকর কাম করছিলি ইয়ে হচ্ছে আমি রঙ্গ বস হবে ओ চিনে মারলো ये ताहले सही रखो अरे माँ রাজা ये लोकोटा जा कोची ये কথা কোন সত্য ହଁ ରାଜା ଏମାନେ କହୁଥିବା କଥା ସବୁ ସତ ହଁ ରାଜା বোকা তোকে বুদ্ধি সুরতা আছে কিনা তোর মুন্ডে গোবর আছে কি দই আছে এই হ্যাঁ এই ডোকর আসছি দেখ না পারবি দেখনি তোকে সো করলা অনরাইলা তোকে পাটা পরাইলা রেংসাই বুলাইলা তোকে টিয়া উঠাইলা 2 দিন গেলে উল্টা পাল্টি মারাইছিবে মুই তাকে চিতে নাই পারবি আসি अबे বাইটা বেশি কথা ন কই হ্যাঁ। চুপচাপে মানকু নেই চালি যাও নহলে তোম সমস্তকু গোটা গোটা করি হানি দেবি বে কোট কইলো হরম চাদা যাও বাপা নিচে রোখাই আমি তোতে খোইবে মরিস কলা স্যার তুই তো কে ভালো দিল আমি তো মরিস না তো আজ্ঞা সবে अबे বেশি পার্টি ন করে চুপচাপ চালি যাও কোট কইলো সেদিন তো মর বঞ্চি গেল আছি মরিব বে মরিব কোট কইলো মই এটা চালি দিব গাছে নেবে মো তোমার সহিত প্রাতে সাহায্য দেবো আসতে তুই সদ দেব হবে কোন করিবে কোট করিবে কোন করিব কোট করিবে দেখো তবে তুই কোন করিব দেখিবি বা